Hello guys! Welcome back to Ryan and my channel. For today's video, we will... Hello guys! Welcome back to Ryan and my channel. Finally, we're married! Yay! Salamat sa support. For today's video, we're going to unbox all our wedding gifts. Thank you so much, yung mga maninays and maninoys. And unfortunately, nanami gifts na na-open, kaya mo nang gigamit. Gift ni ng Eileen Maratas nga lamisa, Ratanya lamisa, daghang salamat ng Eileen. O ang mga gifts pag bridal shower, nagamit na naman mga pinggan, mga baso, ang brush sa CR, mga kutsara, tinidor. So, naayuban diri guys, nga wala po dyan na mo gi-unbox kay. Mo dyan yung plano, na-adjud may content nga unboxing. Para na po unod ang mga YouTube channel. Sige, so, without further ado, let me introduce to you our Team Faci. Dili ra kami ang mo-open, kundi ang Team Faci para dali. Let's welcome Team Faci. Come on! Yay! Team Faci ang mutabang. So, Team Faci ang mutabang nila. So, let's start! Thank you sa distilled water. Sponsored. Wow! Oh my God. TV ko na, TV. Nature Spring! One, pong. Ay, Pong. Habol, comforter. Oh my God! Ano, bagay dyan kayo sa tumpuan. Pinalit nga. Kutsilyo ko ah. Uy, wow! Wow, yan, kutsilyo. Lakuan mo lang. Kuan ko forte. Order! Dapat yung mask. Thank you so much, Mommy.
Matulgan na na. Ay, manong na kasi! Wow! Yes. Thank you so much. Malaysia hapon. Iwak ka na. Kasugapot lang na sa. Okay na? Pakita na ba na? Sige, dyan na. So guys, again, ganun isang mga that's all for today. That's all for today's videos. Mga manina at maninoy, mommies and daddies. Sa mga manina, gamihatag ng cash, maintain, sa mga pag-ibig. Dahil kayo salamat. God bless you. Will keep you. Will make His face to shine upon you and be gracious to you. Give you peace. And give you peace in Jesus' name.